Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete skidanje prvog ogleda gdje smo radili đubrenje sa Geo2 đubrivom i gdje smo radili prihranu sa folijarnim đubrivom Agrooptim Zerit. Ako ste pratili moj kanal možete da prepoznate ovu njivu, znači to je ona njiva što sam vam rekao da ćemo posejati suncokret na dve vrste zemljišta. Ovo je kvalitetnije zemljište, međutim ono što smo sejali na lošije zemljište, tamo je suncokret, također smo naravno radili Geo2 ogled, tamo je suncokret još zelen, tako da ne možemo isti dan da skidamo, a ovdje hoćemo da skidamo, nećemo da dozvolimo, vidite da ima još zelenog lišća, nećemo da dozvolimo da prezre, pa se posle neće vidjeti da li postoji neka razlika u održavanju vlage, da li je negde zelenije, da li je bolje negde Geo2 uticao na čuvanje vlage u zemlji, da li je bolje cvetao, da li se bolje napunile glavice, to ćemo sve vidjeti, to će nam vlaga pokazati, a bitna nam je vlaga da bismo mogli to poređenje da napravimo, da vidimo u kojoj fazi je sada trenutno suncokret i da li je Geo2 uticao nešto na, kako da kažem, taj stay green efekt. E sad, ja iskreno nemam pojma šta mogu da očekujem od toga, zato što je ovo nenormalno godina skroz bila. Rekao sam vam na početku, kad smo počeli taj ogled da radimo, znači da to bi otprilike trebalo 3 godine raditi da bi se vidjeli konačni rezultati i da se vidi da li će se nešto uspjeti održati ili povećati humus. To sad naravno ne možemo posle jedne sezone vidjeti, posebno posle suncokreta. Ja ću raditi analizu zemljišta, ali tu je nemoguće posle jedne sezone i posle ovako malo mase da bi tu neko povećanje humusa bilo. Uglavnom toliko, nema više priče, krećemo sa skidanjem ogleda. Znači Mire će prvo da uradi 6 brazda do komšije, ali ne prvih 6 brazda, zato što su to ove do granice, tu može da bude i da nema, da su pojele ptice, zečevi, da nije dobro niklo. I još ovdje ćemo da uradimo, pošto je ovdje kontrola, 18 brazda i te 24 brazde ćemo iskipovati u prvu prikolicu, a onda ćemo na sredini gdje je bačen Geo2 i Agrooptim, gdje je oprskano, tu ćemo da uradimo 24 brazde i da iskipujemo u drugu prikolicu i time ćemo moći da uporedimo kilaže i da vidimo koliko je dao taj ogled, a koliko je dala kontrola. Mire, kreći! Mire kreće, preskačemo prvih 6 brazda, zato što to ne bi bilo korektno da se to meri. I sad ćemo da vidimo kada uvrše 24 brazde koliko će biti ove kontrole. Ako ste gledali video od prvog dana skidanja suncokreta, mogli ste da vidite da smo mi ovu njivu već bili pripremili, uradili smo popreko 12 brazda i ovdje deo kontrole smo bili skinuli da bismo lakše skinuli ovaj ogled. Tako da se ovi novi gledaoci da znaju o čemu se radi, da se ne pitaju otkud sad ovdje već deo da je uvršen, a ovi koji redovno prate moj kanal su to sigurno primijetili. Evo, sa nama je danas i predstavnik firme koja je distributer Geo2 đubriva, pa ćemo čuti šta možemo da očekujemo za ovu godinu i u narednom periodu na ovim ogledima koje radimo sa Geo2 đubrivom i Agrooptim Zenitom.
Pa kao što znate, mi smo prisutni skoro na svim kulturama gdje se koristi GO2, tako došli smo i ovdje da posle 200 ogleda u raznim voćarskim, povrtarskim, ratarskim, ovdje smo sada u Krčedinu da gledamo kraj ogleda suncokretom. Znači GO2 u ovakvim stresnim, toplotnim, svake godine mora da da svoj benefit, ali posle 3 godine je pun efekat, ali znači nemamo efekat posle 3, nego svake godine. Zašto? Pa napravit će vodno-vazdušnosti režim, spustit će koren u dubinu zemlje, zaustavit će opadanje humusa, a kad spusti koren u dubinu zemlje, povući će vlagu više i sigurno, dalje to 30, 40, 20 cm i ono što je najbitnije, otključat će zaključane elemente. Na licu smo mesta, ovdje smo mogli da se uverimo da je za nijansu zdravija i viša stablika, a vidjet ćemo i do kraja šta će reći rezultati ogleda. Evo vidite, sada Mire ekipuje ovu kontrolu, jao. Vetar duva, sve nosi na nas. Jebem. I to bi bilo te 24 brazde kontrole i sada ćemo prijeći na ovo gdje je bacan, mislim nije još iskipao, ima još malo. Prijećemo sad na ovaj deo gdje je rađeno sa GO2 i Agrooptimom plus. Agrooptimom Zenitom, pardon. Mire je sve do zadnjeg zrna iskipovao i sada prelazimo na ovaj deo. Evo ga, kreće. Sušilo ga dobro. Naglo je sazreo bio, imao je dobar potencijal, ali nažalost ništa od toga. Evo vidjeli ste ovo što je vršeno iz kontrole. Mire tu je ostalo da napravi još 1,5 krug. Ostaje na merenje i na kraju neki prvi zaključak sa ovog prvog ogleda. To kad ne žurimo, kad žurimo može i 3. On sad polako vozi da ne ispada slučajno glave da bi bilo tačno urađeno, da. Evo Mire je završio ovaj deo sa ogledom. Vidjeli ste detalje. Još je ostalo da iskipuje i da izmerimo. Parkirao sam prvu prikolicu i traktor
drugu prikolicu posebno merimo, radimo obe posebno analize, vidjet ćete rezultate. Ovdje vidite sada rezultate merenja. Inače, razlika u prinosu je veoma mala. Što se tiče vlage, tu je nešto vlažnije ovo gdje je bacan GO2 i gdje je prihranjivano s Agrooptim Zenitom. Automatski su malo i veće primese, to je normalno zbog veće vlage. Vidite, ovdje ima 1920 kg, ovdje 1880, vlaga 11, vlaga 10,7 i otprilike to je to što se tiče ovog prvog, možete sami napraviti poređenje. Evo, kipujemo prvu, znači ovo što je bila kontrola. Druga prikolica, kipovanje. To je to. I merenje tare da bismo dobili net. Mire i Mika su juče tamo radili, ako vidite, onu pod bregom njivu i ustanovili su da i ovaj ogled može da se radi, da je prilično zrelo, tako da odmah nastavljamo, iako sam rekao u videu da će to biti odvojeno, imat ćemo oba ogleda u istom videu, tako da će to biti još bolje, još zanimljivije da vidimo oba ogleda suncokreta gdje smo bacali GO2 đubrivo, kakvi će biti rezultati. Kada Mire je pripremio njivu, kao što ste vidjeli ovo jučerašnju, to jest ono iz prvog dela videa, i sada ćemo uraditi 24 brazde sa jedne strane gdje je bacan GO2 i sa druge strane 24 brazde gdje nije bacan GO2. I time onda ćemo moći da napravimo poređenje, da vidimo kakva je situacija i kakve je benefite napravio GO2. Da, zaboravio sam da kažem, i prskano je i sa Agrooptimom Zenitom također ova njiva, ali smo isto samo prskali deo gdje je bacano GO2 đubrivo. Ne znam, verovatno sipaš u prvu, čim ne pokazuje ništa. Ja mislim da si malo daleko, ali dobro, neće biti to puno. Ne, Mire, sve iz stresu. Evo, vidjeli ste, ove 24 brazde sa leve strane su urađene i sada Mire radi sa desne strane, tako da možemo da uporedimo sa i bez GO2 koja je
razlika. Uglavnom za sad ide dobro. Ovdje je lošiji tip zemljišta, ako ste pratili moj video gdje smo bacali, i ja sam ovdje sad napravio jednu ozbiljnu grešku, ali šta je tu? Tu smo ipak trebali tu analizu uraditi još prošle godine, međutim nisam, tek sam ove godine uradio kada smo radili taj test sa GO2 i video sam da ovdje boga mi je na ivici i fosfor i kalijum. Ali uglavnom to sad nema veze s ovim našim ogledom, bitno nam je da ovo uradimo kako treba, a poslije ću ja pokušati da popravim strukturu ovog zemljišta, a moguće ako bude sve kako treba i GO2 će nam pomoći u tome. Evo Mire, još ovaj krug, kipujemo i idemo da merimo. Sa nama je danas ponovo gospodin Bora, predstavnik Šmek Komerca, i on će na kraju izneti svoje mišljenje na osnovu rezultata ogleda, tako da ćete čuti njegovo objašnjenje i to bi bilo to. Sad nam ostaje samo vaga i da vidimo na kraju krajnje rezultate. Evo i ovaj drugi ogled, to jest drugi uzorak, u stvari drugi ogled, dobro sam rekao, sa dva uzorka radimo isto kao i onaj prvi juče. Znači prvo merimo prvu prikolicu, posle drugu, uzet ćemo obe uzorke i uporediti analizu sa i B GO2 đubriva. Na ovoj drugoj njivi gdje je dosta siromašnije zemljište i gdje su manje zalihe kalijuma i fosfora, ovdje možete vidjeti da je napravljena neka veća razlika. 940 kg je bilo na ogledu, a 860 kg suncokreta na kontroli. Vlaga je također malo veća na ogledu 11,8, na kontroli 11,2. Primese su ovdje sad interesantno manje na ogledu 1,6, a na kontroli 2,8, ali to ne mora ništa veliko da znači. Ovdje sam napravio grešku jer sam bacio onaj map precetveno i on se uopšte nije ni otopio, tako da to ništa nije doprinelo. I sada ćemo čuti od Bore šta on misli, kako je on zadovoljan, kako objašnjava što na boljoj zemlji nije napravljena neka razlika, a na lošijoj jeste. Naravno, ja sam zadovoljan ogledima, kao i što i vaši pratioci i gledaoci mogu da znaju, mi se trudimo da u celoj Srbiji, na celom Balkanu, na licu mesta pokažemo i prikažemo ljudima šta radi GO2, kako radi GO2. U ovim stresnim situacijama gde je abnormalna toplota, videli smo da kompletno može da prati. U prvim ogledima da je razlika 2,5-3% i sami znamo da tu imate jako puno fosfora, oko 70%, i da je GO2 ispratio to do kraja. Dobili smo ne mnogo, ali smo dobili malo više. Na lošijoj zemlji, da je manje fosfora, dobili smo oko 9-10% više suncokreta, dobili smo bolji hektolitar za 4%, 38,7 i 37,7, znači nominalna efektivna u stvari razlika je 4% bolji hektolitar, manje primesa, i ono što je jako bitno, znači otključuje zaključane elemente koje mi godinama koji su u zemlji, spustio je koren i vaga je rekla svoje. Mi ćemo nastaviti i dalje kroz vaše emisije, kroz vaše prikazivanje i pokazivanje na licu mesta da pokažemo ljudima kakvi su rezultati, kakvi su benefiti, i vrlo brzo ćemo odraditi oglede u kukuruzu. Šta mogu da kažem za kraj? Probajte da se sami uverite u benefite GO2, kako radi i šta radi. Hvala Boro. Evo, čuli ste šta kaže Bora, vidite sami rezultate, vi sami donesete zaključke.
Uglavnom toliko što se tiče ovog ogleda suncokreta, radit ćemo ogled kukuruza, napravit ćemo i tamo poređenje. Nadam se da vam je bio zanimljiv video. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite. Ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke. Vidimo u sljedećem klipu. Pozdrav!